ya mjibu hamkafirisha, domana zembizi zidio vifumbo na ukali wande mwenza bahati ya tumkafirisha, ndeze aliraunda leo shajawami no aniveshele ale danziri renwazidoro eni yatubiwa malavo wahimi wazamba ukailoporojo zifungo ndo ajala haono mijini zilavo raore ze famiza hao umwanzani wangu ndahumine zamba nzojorenda marentina fungwa na zilavo Facebook kabuzilavo we love our reggae music. Namiye boma vinile zambira fanya leo hatari ngwao rave wa mroni namo wameze njema na jisie yazi fanya leo hatari ngwao yarendwa imamu mleo owanizaya wambani ruweni dazezi basijo pasayensi primeri heze disonti ili swahili sonti boa nama riru wasiko uhezojilo hambezi jirio hakika ngaripote yao umwanzani wangu ndahuvine zamba nzojorenda marentina fungwa na zilavo Facebook kabuzilavo wananchi wa Komoro, mashababi waume na washe, waduhazi na watiti, wanasijana waimasiwa ya Jamhuri ya Komoro. Garimambiao nirimwashelezi zenu wakati wa ujua sote si wananchi ridai ze haki zatu uja gali walao gali bisao hezi tumbao zikirisiwa omasi waniriyeshio lulumana unyonyaji mwingi ndo zitumbao rizishudia zemili ya rimdengao Singaponindo wazazindo wairuminasi shanga mona tabuzi njiziri hundrao mdengeri ruwa no karija ruwa shaja entuyo msihanindo tuyo zikomboa zomaka urengareruwa umwanzani wangu ndahuvine zamba nzojorenda marentina fungwa na zilavo Facebook kabuzilavo
watukufu yao ngamrangali yao makatirizamba yanu waishilizi watukufu mlishili yao makatirizamba yanu harimwa radio za mabavu yao ni ujifunga sana na Facebook FM wakomori mjunda huo monze na wakomori mjunda ondani nanya waandika ya wote wakomori shewa udunga ze fikra zenu harimwa ze siti mbali na bali na njini kanyi uridunga harimwa komori mfuko nikanyi uridunga harimwa habari za komori Mwanyasi Ortega kaya udunga harimwa Ortega live nanya wanwoti pia radio Mwajapari FM nane radio ngazi kaya udunga ze fikra zenu wazitambaza waandika ya ondo ya latinu uhamanda ili mjua ya ukana ngasina nsihuzi njibana ukanara nzi infomonsi karjarongo hata mpaka leo wakomori wenji wakauranzishia wakauriuzisa wakaubeha amanga mjua ya ukana erepo Facebook FM badikenga bonongo dharura yuende juma na zifumbili badikenga bonongo dharura tazila suka wajibu rongo shaka bati nongo muhimu abonge juma na 2000 sikarongo wakomori wenji wakaujuzisa Facebook FM namna je watoka urongoa ezajiri fere karizi rongoa shaka takaanza rinanuwe mjuma bala waliho hawake kanyango ngamju wao ni wakomori pia mziwonu harmweneti inde maneka or karibise mudiri jumla wa Facebook FM kama laanda ina usika usumkaribisa harma ze plato za hatu ili huja yaunishie wakomori wajunda hundana no bonze hawa siasa ivumia wanutiju mahususu ezajiri fere nana baadhi ya masuala kayo kwa wakati ruhusu ngarjozi uzisa obuhari yabo shakozi bana mudiri jumla ndani ngarjonika sekondi 12 utose wa komori ngarjeri njia harima masuala mshinzi kayo shekao shamanzish sha Facebook FM wa prepare wajua uziseo na katirizama yana maraba menji mwanama Ubedillah Mshangama maraba menji alimkubwa maraba menji GRTV ya Mbeni nana Mitsamule FM ikawo izorambao banu emasihu ya leo mwajurenga wa yatambaze nano wa komoro wajunro hundani mojimlifwa hao wajunro bonze ikawo okwala wakati ili wajue zijumla wana rumaye Facebook FM nezijumla wana harumaye nsiri wanikezo vatina uziro shawajue nizijumjira harumaye nsi abo handane nizijumja na iban wondami nyezi Mungu kaloseli ya mrwari ndembi ekazi janjema wose diziwa Mwenyezi Mungu na mjoka yahe ni zalawana nezijoka huja nga mjonikiwa elera ndenuyo vatina uhara itsoka yonzi au vatina upasheo shendensi ya hatu ketsulinda wandu itsondasi afikiruka ya wondo muhimu waho mpango wa leo mwanama Ubedillah Mshangama maraba menji bwana mudiri jumla wakomori wenji kwa taka wazijua mdango wa rais kasina baraka uzamba banu chawenjo domba mkinizi na ndrabo zila kweli chawanu rizamba wakawati wanu walumkomori ya tuona ezajiri fere wanu wenjo wajuzi sao haukarizamba juzi sha tasio wakauzamba juzi mdwaka uisi haukana hamabaka santima baba la tafsiri ya bala hindi yeba leo ujonishwa jwa komori ranzi juzi hata mpaka leo eza tata wa komori watu uzijua modigo Facebook FM ngeundu wao zijombani mweze nongo watu wao zijirio ujonisha jwa komori bwana mudiri jumla ezajiri ya raisi ifere nezilio abahayinu ili wa komori warahawa tubembea ubahanu Facebook FM ya waswidi uwaonishe zo kwezi marabana nji mwanama Ubaidi vanuhale wakatiraka watoto tudona za filmu za shihindi fumru wana gari wewu hata lendo barini na mapime mane awanwa ile okaya zilarabu beka zila kweli halafu benga mazi nja kweli wanwa tsongwa ngwandabu walata mpaka ndawa hanuko atwamenu kaya rais azali hao abantu atwamini wa komori kawo mwanza swafi vanu zozijiri kazinaka ujiri raisi hau kana huwa kabla yoambaye hadisi na mjibumbabi presidency wamba ukaya zinzo ujiri bonze monata ya raisi Portugal no mono hau hata hazingarwa vanyitso dorenga zembi mwefanisanizo enyika mono kata faransa ngabotre hunungi hotre haweza handani hawe namne la jububonsi hawaru masenke minuite hagaga yata hauzi sama jinge haka mzuba
alafu nke hamanyinde mwaona micheyo tilangaji ya presidence ngazijaro mambe kanwa tsuhenguo wanduba kondani atafsiri ka presidence wando alobeti salama ila tsinde arguma ya ulikuwa komoruka ngamona ubata ngabura isibonze ezajira raisi mkomori zitsojiri bonze atarijua okama raisi bonze wafu aba mwanzo ya mahunu yafe okama raisi ho wadungwa bio aba mwanzo ya mahunu wadungwa bio ani woti mfano wandu wasoma ya unika makalima wayati harumanzi ya zaneti wasomeso wa komorujinga yonde alama ukaya emarifado bet salama ngayo hambwani rahanetsi haku enti watoha yilati de communique yofanya walela tindaruguma ya mboa komori tiloka maraisi wabonze wondwani zila sikartomba Mwenyezi Mungu watu wondwani zila kartomba Mwenyezi Mungu eresa hatu ya shenkeze o walobonze harumazembi ranzo wa shenkeze harumaze njema warere njema shatsinda zila ya handani abili vanu nzishwa ufu katishwa wade ranungwa ngwazi hozabari kwanu pia wakabala rowa nazioni rema fundi raya ka kameramani ratsuka kameramani pia wakaufilme yoti montage ya mrumzima ya jokola mrumzima de yakofilme wamboho ye televizo ya taifa yikabale ka filme hata monemna montage ya kaurengwa ya tsambazwa mwene tole monemsha ka Faransa ha registre mbavilatia honra jane ya quality bamzi wono leo si sirikaba lelera de la uyongara mbawzila no suive rwonwesa ya hawasendera ka ujuzo wakabonza ukara isazubu yabo ritskene commentaire ke kwela unrabo wandu kwa dona nrabo andwisha nrabo zenrongozi rendeha abukabati commentaire ngasi harumo kaya jaje ya ukara isi yafanye dakika 5 rangwanwe maji ya tola ne garde koroho poshoni ikawe se maji akaulisiwa ni yaona discours ye maji akaulisiwa o wakati ye Qur'ani akausoma raisani kwe maji ye garde koro kanso dingonare ge maji anike garde koro ye maji akahuno au raisi anike se maji akaulisiwa ya anike garde koro tafsiru ke garde koro ya to poshoni hakaunike rais kabati tuhumo la nongo wabutwanza none senamna za nongo za kabjiri naam sinambezo rais amba pia ukariza mbajuzi kabati tafsiri harumwe magarde koro wahahe kabudo kawana uwatsanu nemrika uyoka na redo message garvumbo waili boka mzima hodingoni mwa rais boka mzima hosoni mwa rais ye mzima nguboso hamoroni ye mzima boso amitami huni ngeno watambala mwazenzia wao kwa venye esheleka mru alahadi mwani wazware mera isi hindu hauya wafume rais walangu mjuzo mtolasi nyukantasio tawa wawala wajua miye rais mananga bilweze balizi washimie ngera isi zimhonde ijaje ya ukaraisia wahi ya dzubene mnameza ya dzube bonti vatinoke garde koronde ya tende bonti raisi ya kaumamia au kabale ko bide garde korundo ya tende bonti ya raisa mwami shake jako bide raisa dzube bonti ya garde koro mwami halafu warudi wamjuse haria rongo elera ndiyo wiyo ani ufanya hazina ya uwa Robovish la hazi yafanyishi hana indemana na demande wafanyi hanketi ke magarde korwahi mbo ishiliwao tabibu ya ishiliwa ya protokoli ya hahe itolwa pia au karais kati na mtundi emari hiyo ihisa wanrago no izajiri iwe hisa ritilete haku yabiline masihu ya hosu kuila uo raisi ya subuti ya ruhusiwa ne dokteri hauya ruswa ne protokoli ya subutie daruma maulida vuni ikawe ni yaonaze surwazara isarumweka na pe ibadili wakataka usome dua atakajatimizi wala wanafrazi wa mwiso boko yushompelea mufti hamzia hakoja na mroja jatimizi ya handani valaye daule puha sheo haukabanu rais wala sinderi mlivao raisi sinderi mvazao raisi sinderi mbambisao sinderi mnikum safari sinderi angalwe famata mahamita homurwa yabo raisi katina droit ya ufanya erreur ya ufanya guguru au kabala hapuwa yensi sheo yensinde yafanya guguru
haukema pesa jo kwenda lapitali alo tsahahe yesiro maru milwawo ila tsahahe wo wadalo nuwa ba hulati wa raisi wae ulawa he daula kola tsazali lati kolonel azali wala raisi de la republique wa he daula komora rumamami tsana vonze wo janvio special elera ni yobori tsona lapitali za mjitosha iko bidikenge lapitali benge mathala na tsobe nya kadonraru harudi hemesu herejei noto ko bidende lapitali shatsido kaya badala lapitali awoda honaru masiromo ya junda ruma maulida wala katsuri dharau wale udharau lo Mungu shatindasi kwa wala mwanzoni so komori o wa mambaye na mwanzoni so ka vamesu ya raisi rejei ibanungo hada wanadamu hade Mungu wanumyezi Mungu wende ufanye namna ila wende ujuwe swiha hao uonde ujuo yesa ya ujubisa wende ujuwe sa ya ujusa shabanu sisi iskati wafanyulwa senario se wa komori ya yote nde jotongo kaya era iskajari na rongo wa wesu hangyo nje mabare ndaso mu maulida ema natso na dahubeni janende saweni woya lona sui nende no yaba janani yende ya dahubeni haya woya lona sui shasi karjeja daraje namna hiyo dukaya rijo tafadhali ya protokoli ya rais ne ma conseiller technique privé wa rais wambe rais kaya wamema pesa jo kwenda lapitali ayo tsahahe au tsahe famahe ya uya he daula komora uya tusimarania sinderare nge charge ya hata mahamitsa yawe kangwanzo ikengufanya guguru inabehe demission yenzahe bagala sindera mvoti yake na suiha yake na unono yake ne jirma yake ne marifa yake ne zemvuza urifanyilieza hatu sheka yesu haya heranga niha okedahe ngwendono njeza oguguru ngwendono njeza enapulileze dhamane zahe maana wakawenji norono kangari mnikao ya rendisizo wa hatu mahamitsano alafu kakatwanzende lapitali katsutoye protokoli katsutoye tabibu katsutoye wa mzingiiza abo yatsutoye densi kabula Mwenyezi Mungu tena na yo hatwa nziro haukaya uguguru wenji ona hasara ukaidi winji wona hasara jabo yakaya kiburi inji yona hasara ujewiri no guguru ne kiburi yoketu bidi fanyili wasisi ukamunge fanyilwa Mungu ukamungude mfanya zila yendo jomnika unonwe kamungu abenze au yafanyizo ajoka hanza yo jomnyezi Mungu ya Mungu kati woteziziwa owakomori kwati woteziziwa bana raisi ranti Yesu haya hahoti mpaka rambilwa riwono kaiti njema nkentilongo ya karambiwa sindongo karambilwa riwono kesu ya raisi mtukufu kaiti njema abuya na keradhi wanwa hata mbengwari bawe macho waleni jwa baraisa zubu itidoka na fijo kamrabo ho telefone nulone nema picha umrati dohamba baraisi kabati ujoko shinda wanene siri ya Mungu wala Mwenyezi Mungu waechende yafanya hamu iswara malesu alaili sikianzara mbe raisi mtukufu beka mwa zambao wala mintu zamba haujibiwa ukelo kafalatu sonse pia ukela ndebera mnele jimbo la taifa ne mipaka henti ya butiteshe ya zengongonda ruizu katitesha raisi za mhunda kabula mahamitsano ntina droit ya uteshe ya zenongozi jonda raisi ntina droit heni mwana mkomori tsinda mamiche haukasi nderamba ya keraisi sinderamba rishisho mamala prata mahamitsano heni ya jozi jirisa mahamitsano ya abu yoneze siri za Mwenyezi Mungu joni kwa ye hukuma ya hahe kala wao sambato jabu hukumla leo shakabula mahamitsano kartina droit ya humteshea hau ya humfanyila rongo etsodizo arumwensi shari johanza rimweshelezize rimwambia katsukiri riza ntuzelo doka za jimbo la Kadafi la huswema jaishi ya komoruka wali wala la jauharare ngwa takiharengwa amedabdala rengwa liswali hi harengwa Kadafi ya lihezi kwa jele wa ya misaju kaya vanu kwa do kibura Mungu barika na maraisi menji vanu nongare do aruma hauli no kare tuzombelea habo ka kwa tujwela mbudende Mwenyezi Mungu akawanika hausiri ndini yoyo jongo yabu na retse kibru ile kojaje dele kalma la raisi ya dongo rejezo kaya heni wakataru wao ya blambe maranyo kaya mimi ngabumsikini yoni wanu mawaziri wangu ngamsikini yoni wanu manzingiza yukale baye kali janga mina wanu woni birilia
ngamina wanu wanihifadhi walona mizinga minga mjo wahini kuvuriwa rahananya mjo ralala wanyinyi mjo ndaru matabu yabo ni mteshawo ni danyi vanguti mjibo sikula tsamuka wewe ngoberulwa na mizinga shasisi uribirilo Mungu kajelewe risala mana abo yakana mizinga na magarde koro wa mbirilia watushida wa mzingarati ya wotsindi bo yakanao no wakabala wonti magarde korolo nao ngwa wahujuse kauhu chakwati wo hifadhi so wao ila risala nzima Mwenyezi Mungu yakawheshelezo kala garde koro wa kweli ndami sana nzao Mwenyezi Mungu akamwesheleza Mwenyezi Mungu akuhanza ya mpwe kiburi lokautsabetsena yaukaya ngawe nandu wahubirilia ngojo wahutawe ekwaja kabala emizinga keja kabala security keja kabala ekabati jeshi la ka honyuma le munjilio wafanya kaja Canada kansanu jumotso benyano ndagoshi nenda droite washini wa mkontrol wa Mwenyezi Mungu hawatoa le fahamu la control hakwa kwanza wana Mwenyezi Mungu jabbar kwanza nesuka mimi midejera mide garde corps mimi mide conseiller mide protocole mide docteur nulo bada yabo rate kibri mreti no jabar ba mide umilikisho ni nafsa muzahamu la demana kone sokaya ngwajojo kayabo wa uzube kabatu joshinda uzingare itonde so jozuba nemeza ngwajo hujusa chakwa no shinda wozi Mwenyezi Mungu direct Mwenyezi Mungu kabati oral ila direct balekela baka kwenda direct masio tena balara isende masio kabati za oral halala alafunga wambo kaya kaja wahiazuba hazingarwa labeka balangu pia wawono ko yajibiwa nane yajibiwa yandu ya hands shanjwanza bwana rais kubalukaya Mwenyezi Mungu waeche wondo general wondo garde corps yabo le kalma lila tena lisalunwe response utilambe tena bahono feda halo serikali yono feda halo o akomor waono feda halo ele kalma la ukanga bina magarde corps ngamina roni birilia o watwandani wanru akabala pia wabirili wakabatata ya dema era isiwa yeye ambange na magarde koro hata magarde koro hewasiwa hata wari hule naye wakauzubange wende nawe ko binde magarde koro watene bonsi ya wami yeye hazubu wa mami wako mjusi yabo bana rais kwezi yode namna ekamrungu wa bonrongo katsunda wandu ne mafundi wa dini wa humzingiza omwambioka ale kalima la kalamba haukabala ngo kibro Mungu mufti kaja kabala mufti tsinda mkazali mama azali demkazi mufti kaja hana duwankali kawo zo hifadhiye tsata zo wa mercenary dua ya mufti shindizi ya raisatiwe kaja shinda enda usuku katusifu raisi ka hashida mziya bala yabo ketina mufti ketina shehina shaulila ketina garde koro yombaya wengu johuwa na nazirwaji Mwenyezi Mungu ya mweshe ya njema mbi zo jomungu sha Mwenyezi Mungu najalika hamweshaze njema yabo ibiditrele so ya rais ye kibri ipuhemba midingohi hamso armasu alai kansina suala daruma yina sanzara mbera isi mtukufu wa haki ya uka ngabondongo bokumdujo teziza pia bade Qur'an handanali amini areme mswafupi hatawaza areme pesa koliswe amini bade kabula mswahafu wa papa shikabula ndo mswahafu ra amini wanziwa ni Mungu dori sala nzima ya jahunu ule mbinguni rijeri some hakweshele ahira yaho ibidi rais ya retire le kalma lo kenisa ya rongo wao nguto aya ya Qur'an na boze aya za Qur'an ya zito wao neze hadisi za mtume neze hadisi za kimungu na maswahaba za Abubakari za Sheikh Hatijilo Yusufu na wale kinyume ngujwa adirisa zero adira neze aya zila Mwenyezi Mungu katujiliwa njale wangu ngujiriswe ziraji hamandaze ngujiriswezo ambao neze aya za mtume na mtume namna akawendesa dola Kiislamu nizo rais adongo jirefere na Mwenyezi Mungu na mtume kazi tudungana nizo afanyao yabo ngurumiyo ye Qur'an ngurumiyo mtume ngurumiyo Mungu rijo anza rejeni wakatarongo ya hadisi ya koko hewa au hadisi ya wabaye hawibu nasuya
hamandela kotoa ya hele gawa na nyumba ila kauzuba sha na rensi zi hadisi za kimnguzino ani za heze aya za Qur'ani zitsolo lana nezitendwa hakanga rono kao ila mongoni mwiza ngabiza yensi Mwenyezi Mungu hifadhi rais shanga rono kaya ezinji ngurumiyo Qur'anaku ngurumiyo mtume na mguhaku na ngiyo kinyume nizo ya mbao bwana Abdallah mwani swala ilo eba kaiti hawa wakana rais hali amini wakumuri pia waono stadi bomeri ya wakana nguju ya rume mahamitanu yani kemanani ya mzuwani 2021 eba zinu pia wakamu wanduweji kwa zambao dabo ya funga sambi dabo amidu karila mtawa dabo jamfari ya mtawa eba zinu pia sindesongeza wera isi zinuzi mjilia anidungu wa manda zila wakana ngabo titula la sari sokara isi iswaike tinjema wakana horo bala hatwa siromu eba zinu zinungo zinu wandu wa mtawa ngujuno daete sululetere ngurongo haku ani zinsiza tumeza zinu pia tinde amini ya lo stadi bomeri wakana ngujaru me mahamitanu na yengu taho ende hata 2030 bazi zinsiza tumeza mnezingo mrema mbuda msuju wa hali amini haziji Ewa. au ka hali amini ya shiosha programu ya shibalia hali amini ya seka hali amini ya utowa ubure haruma yetsilo hali amina huhali wa hatu ha amani ne maslaha hensi na ustehi ya mipaka ya dawla Komor ne sharia mshinzi sibahi la referendum ya seminari ya koka ya iraila ya majini ya mabatata shela banga bo miji ya temushenda ya soma hitima hena mru ya wavoteya nena mrurumiliwa za isimu za hao hafaida za hao Mwenyezi Mungu yende ya hukumu rikahwenda nozitia abantu Mwenyezi Mungu waitiwa uteziza karjamba nizo ngaranzao yarengeze hadhar hakawamba we Islam waeshelezo mrati bungera ha duniani maudu tsakia babanga bozindindao siwambia juzi wanukwa jebe warara iseja nzuba tsikabu mrongoza bana sababu bwana rais vaha kontineri mbili ikawa izozo ni kwa mwanadamu zuwe mni kwa zo mbili sojo duniani yenzima ngotiniwa zenkaba za ne zenguo zao ne rasio ne malalo yao ne avia yao utinwa ne kontia hao nizojo kufanya pia duniani mastere ya duniani utinwa rume kontineri nzima ila do stock Mwenyezi Mungu ya urumia badale sahala toolo la zihwabala ekanga wena mo kunikwe kontineri yo je wirumia yala matamani Mwenyezi Mungu ya unika ho haya haho ya honi kwa stock ni Mungu bana Mwenyezi Mungu hunika he kutsundani bahimu harudi hunika na kontineri vidi yo pia risomoshi yo ninga mjokangu ziju no shoni wafiki ngujuondo zo hadisi za swaba zilwa mu Qur'an hanikiwa na kontineri vidi ya kontineri vidi hiyo yo ndiyo ajo kobalenda ahira ketsu bidi yende vidi ngebido yundri hena mbahindu ikaungu jo uzisiwe maharibi ama wakati mdu ajo mnade maharibi wala bwana ulodongo je yehuzisa ahunu janda huvi yehuzisa ze mwazifanya duniani ujoke mimdu ndeni mehuziso gujobwe kontineri ilanga leka habala mbahindu hosabana ketina duraja damba tirumie mastere ya dunia tini kwa senka tiparuruma mfukare tiparufanya kudeta wanangu tiwasomese mzimange Marekani mzima ye doktori ye mzima ye financier ye mzima ye jeishi mrumshango adofanyo hazo plaka directrice hiyo ngamliwa 17 million ani na mastere hiba abona kakandani yaude ya mastere ngebido uvuwe yayo wabela Mungu enda ahira yoke tsubidi ne yondi yo mwanadamu abidado lende kontineri vidi shatinde stoku wanikiwa ya boti mwesheleziza kajelewa ukahewe eshelama ule kabla wa duniani ujweshele kontineri vidi witembahindu horoha tsuriti mambioka omzo mwema wa mwanadamu wajiriha ekawa wa haho una faida ekaujiriha raha na mzo wa ujaza wa uriha wanu ukawo tsobunguzo nziani hatafsiru kaya wanuma konsei wahahe aya ula mzo hahe aribano wa Komor yende jorando akonti mabu nswakiana shawo mzo webure mahisani na tiji Sheikh Abdalla na tiji Mbavi ze Sunuhaji ze Msaidiye ze Mliva ze tiji Mbavi wao pia ula mzo warenga wawariha na wotu bunguza nziani showa haho do wari wale 26 2016 donge bido kontinera ahe yebehe mbahindu kwa ndo sema Mwenyezi Mungu yabo mwana mubaidi ngasina dene waye juu
amjo mtimizize mane hanzo to hadisi ya mtume na mitilo parore hanya na rabo menyu ujo verifie arumwezi yo pia no paramba ndabo ngabo mru yakona tabu yakawona tabu swafi ndawo no sohaba yampatse bahindu yarumiye ani mapesa ambaye kange na dene amapesa wandu ya shishamru rahani wala hampate mapesa banga mjoherea yentwatanu wala bale mapesa la wahenza humjini hapo bahosuku wakazizana ye mapesa yendea ya libe Mnyezi Mungu asisi bala mvua la miro yenzi ya ibalwa hamama la wasi hapo epo yonguha wala katujwa yenda ya libe mapesa bahola apare mapesa gweshelewe baka nwamba tima barabo yedenenere ngatijati ya uneza hangu halafule wongwanzo bahea unihehe mapesa eba ngujokono na mrindi vaheola ya mpata hemiba la ngutu ebale mruna mpata mapesa ngenda hu hataba hakatuhuja nemvuwa na inyata sharika za lera ya nere ya manawanu kameja Mwenyezi Mungu tubenza kufuru watola wa gongo la mribala lele la umru majiula wala rengele le gongo la mrilila halinafu wa bohara renge mapesa la ya bambanilo hatiyaru ma le gongo la mri hapulila le gongo lila oli woso hula wala umuio halafamba tiwesa Mungu bo wakati akanika hanyongohe roho yaburangwa hanyongohe roho hanika ule Mwenyezi Mungu ya pusanika ebengeka Mwenyezi Mungu ye wakwela mjoke amanahe ngejo humreje wele mingu mbindo hahelela le gongo wala yakomuia vaheola rengele gongo anga mlirengo bala anla isawa wala mbaju walumu mito pasu wanto zihoni harengeli la gongo le juali lija le gongo lihumu hapasu wala hatohelela ye le fundo habu wala helele mapesa hondo ne baru wende la deni wale hadisi an yu tafsiri wakaya heni ya amini Mungu ya nyongo we roho ya renda muzema bala Mwenyezi Mungu direct ngutumrejezeze maza bege mukado kamuhara ho para ai ho patsamrumba hino au kama Mwenyezi Mungu yorejeze dina ekahwe kero onesiriyo wala hampara hamba bumba tijabadi wa aminifu wemsubuti ya kujora amba namna wanyongo we roho wani Mwenyezi Mungu ya karadhi wa karadhi yonde namna njoke de na honge njoka swili vatinata legongo la kabjajo jo randa na lende mahala itondi ho Mwenyezi Mungu ya lidhumana lende hao wadhumani kango ni pato yafule ora isure uli amini ya mahabitsano runika umamalaha turendesize runike nishakani so shode ne bwitswa juha alafu rengede na hatu nikamsedi ye nikamliva hunike brema hisani hunika yahaya hunika wanruwa rengede na hatu bahi halafu wewe dene raunika ujambo twanza wenjeze 20 batsokede na mamitsanu kuitekeleza ebenge ni yala amana ya Mungu Mwenyezi Mungu waeche deulo ne response yote alama yokanga mumtimbizo nawe Mwenyezi Mungu ani wayifundi akoi mnashelezi zo fundi nani fundi Mungu wahe yakamruka dola amana haukamruyela amana yetsoli wazo pierambo keni alesha hemyawe esha heshinja wade ilondo jawabu ntosha na tujanza rengeze jumabo yemnashoni wafikihi na dobwezi yo yesoma ngujonda ze hadisi za swaha sheza rende hazila la feri ya kimungu karino juotaza dokezori aminio raisinge mwade mwana mbonono ne jwamba kati mwade na rengo wade wa raisi ya mrejezo nonwa hewa jwamba raisi bana kati mwade Mwenyezi Mungu na jale ya msumpize we ya mniko wade ula Mwenyezi Mungu ya nikera iseshiha yahe yende sate mahamitamu ya rejeze yezisi wa Komor wala ya makati mwado shirku Mwenyezi Mungu mnajala dore mwani kifafa yeye zubabonsi eni ya ambazilandrabo raisi kajawa na todo wa yeye remwani sofurwa ye uzisa maji ye gagaya ile jile sombani ye hiwa halafu yake ndunu alonuo wahera isi Mwenyezi Mungu mhifadhi ya rendesize yezi ya hahe ha amani na usalama ya sumpizo wade ula wato amini Mungu wato kubalukela siriamu wala mababa upamwa watu waendeleao ruhomo nikao kwa mara hii na inu suje muhimu harma mpango uno wala mababa aye mrundawe minsi na tatabwe na swala lijola wa sarifanya dakika 35 na continue to sukundo ajirizi ya mpango
marhaba manama baba wange wakumorika wakaunanzishia ukaanza waranike linya mwanzo tesama lejeriwa nike uskundu aje ngabo swala waja ulitofanya na lini lumba usu wakana kaula de muri lambo siku wajuzi shauliwe ni zajiri ka au la mpango o procureur harongoa hali saukana ufahamisho wandu wa tuandu zengo Facebook wandu wa lapiza wandu Facebook ya ukane mahakama ya sata mbonzi wasiafiani wakabili wandu wana magaba ni swala linu ngalizungula usoni mwako mori procureur mwanzambe Facebook procureur mwanzambe wandu warongo Facebook yeba kujorongo aje haruma ni swala numjitamko wa procureur nizo wakomori wamba ukwezi maraba menji mwana mobaidi handani bala riyambe ya juzi handane ya ukaya nsone mrulo neze mvuza ushindazi ya Facebook ya handani bonsijuwana abili nsone mrujo shindarizie rikeka romba bala kanala baraka weba naam vaka mkazi weba vaka radio planeti weba washindi waziyano wanashindarizie waja shinda uzia au kakaritsuwa na mrujo kanzo mvujo shindarizia rumwensinu rikeka rambe zori fikirio rikeka ramba ihaziri amini yori fani ukaye inderi somesi zawo wana indera ngalawe zefami indera ngalawe meshahatu au kainde hazire ami ngawe yatsa wake taximan ngawe yatsa wa yake manivre au yatsa wake sharpani siritsa we hazinu ya ukaya indio redu ngari amini yori fani ahuyo ndio jofa hiyo kwa ndio aminiyo naam ya ukartsona mru ujorenge ya hatu halafu ya hendero se ya hatu irangani mtsomu kabo masojo wale sutula milokati undakubali eka aminu kaye maso mtsone taximani ya gendarme tekoli ya unrepermi rekaya transport rekaya poaduru ya milokati fani hazi ya kubali atafsiru kaya kabatisha rashi joshinda shiriziye rekeka fani hazi ya haturi aminio jabo kaka mtujoshinda waziye yakeka ya wabalile hazi ya ho watifani abatafsiru kaya wandu ambao kabale Facebook FM ya kwanza balo ni procureur ngarumakishanu kaya procureur kana ushinda na karjamla sa devi haukaya wala procureur wahenda ula hatu yetimro la sa devi shemba birambao kana ushinda rizi hata bubaidi kana ushinda bori kwanza ni makishanu walobonze wa iranzishia no ripara ya ukanga mjoko rudanda bitsena nganyina pisti da hivi iliho procureur ne serikali ngwanzo wa ba Facebook siparwambio kana watsahe parla jiku wajofume komorinu pia wabaele bingu na wajo shinda ba Facebook untishini na aribu ngwanzo wale ngostarabu washid unu malata shini wa rasha tense wa rashi ya lapitali wa rashi ya televizo ya taifa wa rashi pale di peuple zonti pia zanja mabwibu ya upaka shina were pele waja wapule mabwibu isha kwa tushindo la peleo wando shinda wazierezo msalata wando ratato shindo kwa bwibu ila biro shampaka msaada wa bwibu wando alo no starabu barezo tiula sadevi yabo ngamatorewe kwa shinda wa Facebook tiwatore akutwanza ni makini shuka ketsuri tawhara hata atoshala jimbo la kama la Facebook kena zilamo naam kuna ula habari kwamba Facebook uko ketsaru mwini la nansi awemba biyo ritorera kwa na uri shangaza rizie kwa na ushinda webai na una webai ngeya handani yabili duka ya procureur mimi njamba anoti mlapiza romaze net yo haki ya hao anuza mbangu ngabo droit ngabo devoir ngabo avantage hena mrungene haki ya hao yambezo anzao nizo afikirio shami bangunga mimko moringa minizoni fikirio kabajaka namna ya procureur general urongo wetsonde namna ila na banwandu wale wanai procureur de la republique olande procureur wa hemaranya olande avuka hemaranya lande mana yambao procureur de la republique ole mibala ya dafiums intérêt za hemaranya na uhifadhi daula procureur general olande avuka he serikali warada ula procureur general awa generalize daula yawo kutswelo pa kobera likweli republique na general public yonde public ne marai general wondu ya generalize yabo mpaka we wo bire university ngonjo hiyo bala procureur generali wola ha generalize ye daula ni madhamana za daula yazihifadhi sharafa shahazo
wankabula na procureur jarunga rifanya analizi amba procureur kangwa rongo wao na wabaye kabatsimra jo kubali mzaza hahe haumbabaha haumjombahe yafanyili watu ulaze nguo yakazwa abirika yakazwa zitsawazi yakazwa na ndevu za tama kabatajo kubali nane kakarjalani ngarizilindo zunrwa na shahatu ngarizilinda uzunrwa wa jomba hatu ngarizilinda uzunrwa wa huwatu onrwa madasi karna ukiraru madaula kiislamu nation rarenga uhuru kana ukubali rindo jirefere na chiza kikafiri angosho murefere Macron wono hakazo Macron wo Islam munajirefere wambo wakati atakizi kaujiri wakati Gaddafi bizi kaujiri wakati Saddam Hussein da wala maraisi Islam haumara Sauditi sharti jifalise nansi ya kikafiri si tanku kasi wa Komoro na si tayari rendo ja procureur ranziwa rikazi wazifeli ramba hena zambao ritulaze nguo hata ritilwa mpira wa mpunda ya shimali kwa marumboni shakari na ulejeza yenti ya sharafa yenti shipuhe na banuza zwahe hazinu deka mrumudeziwa nusu kunatsu dezwa mitisi uha wakataraka usomwe hazinu amba zembizo huhunda zinjira hanzo njema haukaindi yo ritsawa yinu yabo sikarunoka muhara habo babatezora babaringa bantu ajwanziha haringa bantu ajo ulekeza mafoto eke pase sharafa shaheda ula shipuhe akeja jo kari kentivana nisawane katsirenge ya mikro yinu boba iditsupu la gozi tafauti ya foto no pagozi nula huo no hana katsaba raisi hedi raisi wo imwizi na ngena dorane dashtaki ezabeli minde na hambanja bwana njabanda njakaza afishi au trakti na zitsambaza mwangoni tsambera isiwa henda ula Komori yemwizi abamjofungwa neno zisiyo yemwizi Henry yemwizi okajika za 17 million harumanti tsona shahasho harumanti ritoshinda ta yendere taruma bat abo yemwizi wowizi nda ula wowizi 17 million harumada ula maskini wora isimwizi harumanti yoyandani ekatsamba raisi yemnyonyaji yemwizi Bokangu fanywa ruma mweza rohaba la 50 million arumenti tsona bahiru harumungu balo delegation hene usiku msafara harumenti maskini ritsona ta yuzini nzima rilona chomage wandu watimize misomo hawa labonze wahaja na walohunu watona bazi afari alafumbu mzima ngurengo 50 million ya udaba le indemnité za 50 million ya udarenge shatu bonze ilobiti yawe katishitaki wanjajo nyanya mahakama za barindi nupa we sharafa shahedaula wambe raisi yemwizi njamona erenga shaze nrugo ya jibala warumwensi ya tuwaruma daula maskin yualama ya wizi lobwizi akungena durenda shitaki mimi hanshitaki njafungwa tsutsana kabati waloya abo esatimizi mezi minane na watimizi mfukari na mine emane nafanya tsutsana ndena wotsidera isi Lukawa nuwele wanai, okata mukara isi, mimwahe, harumwe mila, okami mnamji, mimfoma namji, yeye motwa mji, katina dua ya urengengu ya na mila ila yevai, baba na pesha rafashahe daula hatu shere, na banunsi baha ngada baha mila, mwongoni mwe sharia sha Komoro, ndo uhifadhi ya mila yaho wa Komoro. Ibanu milesho ya nyumba? Mila ne sharafa, akela ne symbol ya he daula. Yawe kata bukara isimi mhuwahe harumwe mila harumwe ngadane mila haji ukomi mfoma na mji mbaya hangu yohombo mlimi uomoroni uende yaza mbaba wa mzaza hangu milembeni bajanani mtsangani vanumi mmoroni ranula waziri wala peti wala dongo rahu wa momikro dola waziri wala bokwa hametsu erobe waziri wana mujio Nsumfumbo isi. Dola waziri wala mko weju sedi servo yahe wechonda mtsanga. Hizo ajibala wa mwayensi. Ranzi kwa mimu wa harume hazi. Na lele ureti wa mkazi la waziri wetu erobe. Obaiti na humvumbua. Na tuwesi ukamjomba wa hekei waziri. Shimjomba kuti waziri. Na habo bahitawa. Abungu jiju. Mwene so kamimu waro nanai. Na mbaya hangu mlimi hamba sedali mfaumo suku sedali mfoma kwanza dharauye milangazija mze mlimi mbaya hangu waju sembu daba muhambio bwe sedali kazabahangu
bamfomana mjahenga zija yemhu rahana mfome mgazija rahana tiba ngazija haukamfomana mjahenga zija wende yaro emiza hada nemila ya ngazija yawe kimila nati mimhu rahana rais haukamimjuhu wa mlimi na mlimide akaujibu sedali mfaume mile bwesha mlimi yaukabati mbulo naduro yambatijao aukamijuhu shamze mlimi ilembwe shamze mlimi wende yadojibu sedali mfaume yaukamfomana mjahenga zija yemhu rahane tibe ya ngazija wumfomana mji iladwa na yeti fungwa ye mahakama la ya kauhata mbanjeu ye radio yipulwa enja fungulo ntwatano dukawende wangalia rumwe sharia mshinzi shakot penali wangalio kaya rumwe ze referendum rangwa medabdala yanziho kaya mwongoni mwe sharia mshinzi ne mipaka yahe daula dovama ye sharafa neze mila zaho wa Komori na mwongoni mwe ze mila zaho wa Komori dejubaila dumharuma ula shabo kajadeziwa owandu wakahuishia ila wamba wadeziwa shaka japulwa sharafa hakontu nyangufanyo ayo maana ha shake jarziye ke karamba shayinu humrenda renge foto yatsuwe madhamana wadaula wazi wawafanyise filmu za tobiambi warengo wanasha hatu walona dhamana za udepita waziri wawakaze mirijo wawakaze nasmaku no ninga mjunganyo na procreate kajamba ngujoba matangazo kajamba ngujoba Facebook hamba ukaya otendevu shere ulo harumaze mbawa za Facebook ngo minyawo yesuraya ya hedaula haukaya owanwala ilade dohususu ya ilade beramu ilalo jimbo la taifa la hensi ya wonsuona leo wanrado renga wepu waye procreate sheo no kaya kajasoma habiriliko lintinti hapu hamna mji mtito ambanyo mazaha na ngabo ya paranza yamba hamna mji mtiti tsuwamba nsujini mimi tina ujibu ukelo bangano shemba binju wao heni mwana wa mji ya dezo aneshefo mji mjini hao yokatayari shetwa shipuho banali yo ngeya rejeyo mjini wanduna rentu tendefu wa utolana nguo arumwe miji na arumwe mabavu haukabanu ze hitima zaso mwanzodua mwanwe konsekansi na isiwa hedaula mwanweza munda juzi vanuba wo wanzi hao no lahuwe miji no fanya mafoto yale na warengeze hadhari kawo mesilamu wa aminodua hauka yo hatwari nziwa bintinungo ya mza kutajo kubalimza zamu raumba bamu ya turengu hauya pulu agozi vanweka hamba we mwidze ndashtaki tiba huo ziru lokwandu wa bandao mime katsambara isimu idzinja paro banda mihwamba moradio tirudi tsilengaru mji wa Moroni tindo mahakama haukemana namba mimwe idzinga mina za arguma zamba raisi mwidzi tizone sabanu na kabatsujo skutambe woti widzi arumada ule tsona shahasho wo widzi na tena kama wo mwidzi kama yabo ikaprocreri harongo wena mnaila ngena haki haja procreri opanda heze dossier na ibala kajama do mwezi uno ye wisa leo titro usuku ya habenso abili sambende heshili wani haki mwa matafiti harorengo hambao kwa do ni kwa amri ne mahakama tijani aine serikali shangwa unetononi wa somo ejo karene rongo gujo hukumlwa etu jore dan rongo gujo nzari shemba birajo anzare shele zize tukufu procureur general bana Swalihi Jayo rimwambio kaya kweli kamtsuni kwa amri za serikali endawo noba mbahasani metre bahasani yatilwa wala avuke kango una statut mahsus mrwa bahasani metre bahasani yende yatilwa ruma selule ikawe ye selule yatilwa ndo banu Abdul Aziz wala ya wemru mshahe manamsha wadudu yatilwa bobai ekawo noba no metre bahasani yatilwa hujo ekawe nduza bahasani ujore mani krizi oban bahasani yatilwa amendu kabu yabungu tsola la fukozi mayena Abdul Aziz wala ya wemru mshahi ya mtinza fekaka Abdul Aziz utintine ya shizungu bola mkomori wala dola komori utintine ya shizungu Abdul Aziz wala ya dole mwana mshwahatu mwana mshwadudu ikaw mitika le moron tifungwa le moron na bala wala barwali wafungwa ikondi honaka ngabo mnafuko pada juu yabo
ikawo hahana gobala shuma wahana mafuko waili bokwamba la kavu mbavanu yabo maudi ya Mungu pia hoba maudi ya hobanu yabo nezenzi ne makalalao Mwenyezi Mungu wayo na uvuhuri ani latsilo mwanadamu Islamu ikawo raka cha hukumwa ketudunga ukubinadamu ketudungo binadamu bana mesha procureur banu metre basani yatilwa ketudungo binadamu hata tamru yafanya krimu ya rohitswa ya hukumwa katintini mwa mafura na mafura nge shambro benge yabo katintini mwa mjomba atu igozi na inge na fuko yabo epepe jumu msihiri yabo jokanu muza magobani wa mhujuo haukaye hena mrujoko ni kwa sortofika ikawo ndi mrujoko zomdai ya vira magobani menji ntwaminuka ya njajoja wa mwana na wala alhamdulillah rabbil alamina njaparo viole mwana njaparo hiba njaparo fanya itendwa chando kaya miwamba raisi mwiti waziri mwiti direktori mwiti conseiller mwiti haukema do manada ula waruruma opia rangu janondra leo kabatutsujoka o mabwiti Lobi mruti mwidzi uli wazumengo mine na makatikati manane na darindraru na woha wata mzadzao mbabaho kumone haula mbena mbuzi wababa wakahunu wakaulali ya magaza za sima na nsohole hojo haruonde na ardi mfukare na shenda na konti ya sinima miliari na nyumba zilobonze wazula hojo kubali boba dami mina ula mjoze tabuzo hanyu ngamjuo maskina hao utsondaro ule bushini ujone mwa directeur general nonde na dari mbili na ndaro mamezi fukari ya wemi zaweti mwiti bahema zo alaru mwe komore madhoma na wadahula mafunjana emengo shenda mabwiti amjojo shtakiwa yabo procureur kakweli kuja hulwa na weti mruo hulwa okosikuwa anomewa sambali muradi huhana tabia njema harumo wana walo mahakame kawo watimi ya zesuifa za procureur za magistra wewa mano shara ntu fereshea ngamulilio ngamjo fereshea sokujo kolewa yao ebegeze ngo azamba juzu kayanyi kamdo shangazwane serikali okwa do mambani rongo rakujo na telefone karno juwaru laumu sha ngawe na yedwa ngawe ne devoir ya avantage yo ya rais ngawe ne droit bana procureur utahe raisi umambie yafanye grâce ekaka tufanya grâce ngawe na droit yaona procureur de la république na président de tribunali msezise namna yo kametre bahasani nena jari ulo haruma cellule keno jwa utsoha mezibira ekasi mwanadamu Islamu yodio amjali yatilwata yemaji yazimbe magunguno yena tawilo wakati watu humlwa ne kudeta ikawa kataye kudeta tika mina nuswaru mauna wala makongole rikafu kodzima rikando moroni yabutika ujua zetabu za kaujira tawa janda tawa mpeshewa kola pitali yoti ndongo nyangu sevili baibwana procureur sikarjaba ngondo poraruma telefoni helu rujuwao legionnaire garu aminio kaweti mno poraruma telefoni shada wakati tena sikarikasi nawe karichujue kango pararuma telefoni shena mnaraka hujua nsuje kande namna rujua oleo haukaja na raka hujua kuja ka procureur ka statut wa procureur de la république huja ka statut wa procureur général ngako jono wa procureur général kabla ya yabo ka hakimu wa matafiti kabla yabo ka hakimu wa usiejeze dossier kunkunku ho mahakama yabo ekade mahakama ngo yarambu wende procureur wa imisa mouvement mwafanya maandamano harumwe mahakama Komoro wena bavi kaunka kumeno mwejama magistra hata mwatolewa ze salaire za hanyu mwafekte weni mru ya afekto hata kwa afekto ho direction yabo namna wa kwanza ye mahakama yende ya kweli yabo procureur wondo msada sirutsa hao ramera isi wahenda ula bo Mwenyezi Mungu ajo humbo nono bo utio rimwambi yokaya juzi ye raisi afikiri kolande wa Arabia Sauditi wa mwezi wa maulida unawale ulande bolatsinde Dubai wa muhimu ngabo rais bonze yabo harumo mwezi wa maulida wa haja hato wa grasi hato we mapuruzonye politiki pia hawari bonze haukamba yusu ifati nabi mdo mwezi mtume yazana
halafu afanye grasi hatowe maislamu ikaondo wako prizo pia hawatoa hena pruzonye politika mtoa ilati jokana hena rumo mwezi mtukufu wa maulida wahewa hatu mwezi wa maulida lusu kwa renda ombi Mwenyezi Mungu na ubonono hoka kauti kauti raisi katimnono boraona Mwenyezi Mungu jombonono ya mrejezo nono fanye grasi bwana raisi Mwenyezi Mungu ya kwenjezo nono ya ube nono utowe politiki urejeze amani nzuani passation ya fanyi hani wala gouverneur paransida Abdallah Mohamed amjuokaya ye amani keno paro hala daranzuani railu kamrwavo te wano wanzuani ikawo ya hansi waka ushindana noi yendende ya renge risha haramu ya mhalalishe wa haramu juu ikenga amani nzuani keno paro ka fungwa Dr. Salam umnike sherishahe hatosu kwe mahakama wajuenda numhukumu rijuweza rendea hausisai amani nzuani tafadhalu urejeze mandawalu ya hema hamitsanu wela amin urejeze kalima la mwisho ritimizi sadana sheleze raisi mtukufu hakazaze dati zaheze voti de passation shaka jakaze dati ya voti rambera isukaya balena mrukange na mashuhudo mjini ya ukaze dati ye hamba ngamlolojie le 25 lojeleo ya uvumbuwa nusi kwa he majilisi ya uvumbuwa nusi kwa he toarab ya uvumbuwa nusi kwa he jaliko ya uvumbuwa nusi kuyotada honi alafura isazali henda hakazo siku ya huenda dahoni kajavumba le jaliho nezalunga atafsiru kaye lati dati landra bukatwanza resevoti ye kambo kaya e passation de le 26 kapata ta problème le 26 ujoko fanya mjimliso wa bila le 26 le jomkini ya polili yezi ya reje beti salama ayareje mtuje emanemba binjuwao resazali kana resavoti nsu amin hajo kasu butenso abili hasenye degre ya ukazaye dati na ukazezi kayoza voti na huihense kur supreme ya subutazi tenziani shemana ya mbokaye passation de le 26 raisi wa nyumeni ngujorega halafu bohari kabla mezimira mwezi wa nyumeni ujao mahani ya mezimira ya mwando nzovota ukuja kazo siku kuja kazo siku na wongo joka kabati mwango wa kazo siku akeshari ya mshinzi tilesha hale tilesha nyumeni hushida banya kabati sharia shendao akabati mwango resavoti ngojuwezo wafanya ngojo fanya kuzishamvu Mwenyezi Mungu ora mlewa na ngasinaki ukamgungu jojibu na yandi sojibu shansu jibu namna yojibu na ubonono ya ujibu namna nraji ya huhifadhi sawa nabo wafanya pasasi ya tigo ujibu namna hii ruhambi ukaya wala kuja kazadati halafu hamba ukaya hutoa mfano wa mpira ya ukaya vanu ngabantu kwenu forfait wotsawa wonre mararu ya forfait rano henda wende ware mamanani wohambengere ende karjajore mamanani ngamujibu mtukufu shemana njubo hambabi nabunjo kanga we mwadi sho wakati wakamnono tikahujibu adharuba sharamba na ridolejeza hambabo soni mwa wadahatu ngawe mwadi ngamurongozo haudutufu bwana rais ngamujibu niwambi ukaya vakerewe sherewe isho shidobo hwemrumshi sherewe shile sukuila shihahwe tandani shilala shetanda shofu kolika utsindisho ala lwene mrumsha henda lala vahimdzadze emrumshahare ngokaya vala sherewe shila shende nasibu shikwenda shatsahe maridhiki wala mrumsheha para wala mrudongo mboha shere waja wanjale fuko jirwaji vana wala irewe wala ngwetandani hula hamba awendo biwo nibo mrumshahangu vahola umbo mshababu buratsezi wende kina amba muhambiwa mtu mnamba nambwe mani dolerewe wambola umbo mrumshe hamba mtu mnamba nambwe mani wala hahela hala wabala njofu koni ula sherewe shili hamba bo ngodondo amba dawe ngodondo mrumshangu na muhambiwa mtu mnamba nambwe mani bahulamba badi kweli wanro mwandu bano abahezire ngazanzo zindo wana bahola ile wamba yesi sebotiri wana nsiswe tandani hunuri wana wala hamrege hamsisa barkani
hatimize hajahe henzani Mato bargani. hamratso barkani hula alafu hizo ndizo yafanya unuhara amba ukayari kati muhara na roho uono hatsokorongo ala hazubu nabo bakamagarde koro yao halafu kati muhara hedarenge barua na mtapirizo harenge samba mtapirizo harenge salami ha mtapirizo harenge madala mtapirizo harenge shakuru ha mtapirizo harenge bahasa na mtapirizo harenge Colonel Ido Ibrahim Salim wa mtapirizo Feso la mtapirizo hata zatosha hata Salim Haji hata Zaidi hata Zondo siasa pia Mama Dungo ndo ye poete Nurdini Buruhani ndo ye poete Jafara Tawa yebo ushindano nazirewe ngo warenge piyo watepirizo jeshero shakobo hemrumshe udwamba ngawe na mvu ye watoba lwaliyo wanenezirewe zojo ole kakazi joranganya Manola mbo hemrumshe ka kweli yemsubuti hajoka unukashere washira shijo kashilishiwa na naye haushijo Mungu shakaja jumrega mtebarikani yendelende ya mangamizi zemrumshe bo wabuka wena mvu towezira wezo pirizo wawati ya wimowane shakuno kirure ngwangu pyo watepirizo udotoreya wambanari wan zele hamdulillah za selwili nezele hamdulillah zilio Kenya kula Jafaraliyo neze alhamdulillah zali muhajina tosha izo ndeza uzubisa juzi akaba anufatiha za msiri ni alhamdu izumru titwenda direct bokamna orali nangono zubu bonsi tanabai bawa yechele woteziziwa Mwenyezi Mungu kateziziwa gojojo tezizo wanadamu na mguno bonono sharuhambiyo kaya utikejeshere we shakobo hemrumshe vahe akombo hemrumshe aba mina mvu shere yambana rwanyarenga mtabarikani kuno habilivo tudama mwanzo ngarirawo manane halafu ngojo renga zetropwe ilirijo dondra nkalize zetropwe ngoro wenano bahenke puje ije nonkipupia huitapirizo wasa wareme kartoru jurawe jara bango shida nando abotofanya ya hesherewe yebenge bwana rais Rance Matoreo akari hambiyo kaya hotu kufa bamema nsorongo haji ku dabolo mali rihwambi yokaya ransi hotorea bari wambi ukambenge mjembe watu lwa pili utilwe na maduara ngojo hushinda fungangu pia shambenge nyansu ritoshinda riyengeza nziye itojo ushinda tiyangu pirizo bari Rance Matoreo basi sirilewe Mwenyezi Mungu dola ya ujibu juzi sha Mwenyezi Mungu na uonono ya uhifadhi hata 2021 Mwenyezi Mungu ajali ubadilize dhamana na ni jwamba tijau na zimhunre nane jwamba lobombeyo na zimhunre nane jwamba kuti mwade na rengo wa dolonuo bwana raisi karjako utsimbiza shaunu mweshelezi zanu wa kimungu no binadamu ilimru yele ukaya Mwenyezi Mungu wa Echefuru Rahim uonde ulo nazofanya shati mwanadamu gojojo ritora pia shangabo mzima kwa kunojwa mtorea haukaya hamba ngauna masantineli no zubu kwa jashindo verilia huunge wakahuzingara badale ukauamie yabo Mwenyezi Mungu akahweraye barua na ngasinaki nukangojo isoma Mwenyezi Mungu ya uhifadhi na hombaze dua simestilamu ya hifadhi ya rais au kera isangba domba dua ya joshida tekeleze mihima ya hatu maraba menjuba yidi ritengeze juma abo rikaze abo rimwere risala Mwenyezi Mungu ya mbonono ya rudaku balendo la pitali ya eleo kaya latima pesa ahe shale maraiya do wamangali yao ya eleo kaya oguguruka no ngai mkinao karahara wenda bakati mwali na wajubu na ritoso kela swafura shabala swafura rasi wadaula benga po hamvubwe lazima hifadhwa nenti ya sharafasha henti de shahamba haukawondo beramu endele jibola taifa abokuno jofanya mawaziri simple hau directeur simple lazima uhifadhi ya daula ili ya dunia tijoriteshe ya bwana rais maraba menji directeur bwana Abdul Hassan ulionesha ile rada kaneka warikubalia na ushukuria wa komunika wastahimidia wajunda ndana no mwanzo akaudonga mpango unu wenye wanyasi kama mstahimidia mwezi sitibali na bali mkawazima na Ali Abdul Mkubwa mwenye zingara mapicha mimi Ubedillah udio mshangama manama Abdul Hassan udio baba wa Daria ndio mwenye vite special kwa usumkaribisha na ushukuria wananyasi kayao wangaudunga waze fikra zino wajumura wabonze
na umwambiani ukana benge ndaba nga uzajiri Facebook FM yonge tayari ngejumunishiani za tataya mtozi jua za tambadi harmonti hanu na mkao makinifu ya ukana karna ulala ngatuka wanu indiri munisheni ezijiriyo harmo hanu iseja mazino mangana ngasija ngatu mto sanyaje mandufu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mshukurio Radio Baraka FM mwanikae shoba shinde wenu ala mimi fanya ngoma mbabe kama shamba ngo pia Paulo ngo wahamba singo mahangu gejulia mbabe ngabo mbashina marhaba azali kudaza sikoparo dahi tena uzabili tena ufershe amjista bolo nizo harmazo chira na alhamdulillah Radio Baraka FM ndio yao ngoma za duza sala mshwani ngo ngabo
ufereshe ya naundangu shido hundo msaada wazimu no radio ishindike kinaye credibility limata watu suni azali kudaza sikuparodai Mamengo ya uhuru masiwani tangu na tawa muozi kubani Mituto tahane obeke mashade kato shitilo rabiokuru abaseni mtu kabla amin wa hatwa maji yatawaze wa kumulua uneka kule yatawaze nyadi kumsofia yani amin yudo katatofa lezo kuzalazimu ya fani shano katatuka na utajula amin kana uporofana hizo lazimu ya fani ramziona wa kumulua zona ila zali magafundishe katika ngo yafanya mabija maja jamaa bema bisa pensa kwa tena ngo wasifanya ba yewe ye kai mamba na boka tujua ano mamba na bongolewa